আজি কোকৰাঝাৰৰ পুলিচে প্ৰজিত নাৰ্জাৰী এলাইছ বাদল এলাইছ থাকলাইক কোকৰাঝাৰ PS কেছ নাম্বাৰ 501/2022 আজি প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু 5 দিনৰ ৰিমান্ড বিচাৰিছিল যিমান সম্ভৱ জাজে 2 দিনৰ ৰিমান্ডটো এলাউ কৰিছে পুলিচ ৰিমান্ড কেছ নাম্বাৰটো কোকৰাঝাৰ PS কেছ নাম্বাৰ 501/22 আন্ডাৰ সেকশন 363 IPC আকৌ এডেড সেকশন আছে 371 ক্লজ 1 ক্লজ 4 370A1 376 IPC retweet section 4 of POCSO Act ক্রাইম তো এতিয়া ইনভেস্টিগেশন কৰি আছে এটো পুলিচে ভালকে গম পাব এটো দেখেতে আন্ডাৰ সেকশন POCSO এৰেষ্ট হৈছে এইখিনি মই ক'ব পাৰিম ধন্যবাদ Gazanthau Khora I Apha BM Institute of Paramedics Selingsaporni Thakai Lanani Phaidang Deha Selingthaini Manse Mojang Khabu 2023-2024 Selingthai Bosarni Thakai I Apha BM Institute of Paramedics Selingsaporni Mungthisone Seligasine Kokrajhar Saharni JT Road Gazanpuri Kangzema Bazani Ulta Parse Sakatiau Thanai I Apha BM Institute of Paramedics Selingthai Posontanau Selingthai Lanani Gezerjang Selingsapora Sakri Monnaini Khabuko Khalamnani Lane Hagan Bharat Sevak Samajjang Gonaiti Janai Be Posontanau 9 बोसोर समनि थाखाय Medical Laboratory Technology BSS Diploma Assistant Nursing First Aid Patient Care Dialysis Technician OT Technician Physiotherapy Diploma jang legase 6 बोसोर समनि थाखाय ICU Technician Radiology Technician Diploma ko lane hagan बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला कक्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन